to mina fo ka se Kadafi ma Libi a fatura to mina aw bela jelen ba don na fara coup d'état bena ke Asimna hali kalo kono sinya tan ate bala awna an b'a ye coup d'état ya herema yoro de suno ba ɲini ka bonɛ ani la ka sauke aye fasoden ka here ɲinili ayo sira min ta an bɛ an da don o la an ka thème filanan la an ka thème sabanan tɛna kɛ dɔwɛrɛ an ye kibaruyaw sɔrɔ k'a fɔ irisiw ka base bɛ ka sigi Mali kɔrɔnfɛla la sisan irisiw ka base sigili an bɛ an da don o la ani an ka délégation ministérielle dɔ taara irisi jamana ka Moscou Abdoulaye Diop ale b'a a la fo ka se ministre wɛrɛw ma olu bɛ irisi jamana kan sisan an bɛna an da don la ka ɲɛfɔli kɛ aw ye aw ka se ka a faamu an ka thème laban fasodenw bɛ min na mɛn fura tata la ni bana b'i la n'i y'a yɔrɔ lamɛn ka ban déjà o ye bana bannen tension diabète a b'a bɛɛ lajɛlen furakɛ la montée de l'armée malienne en puissance aw b'a kalama Bubu ko ko révélation baw b'a bolo bi ko ka sabu kɛ ko minan kura dɔw nana tuguni donc ko yani awa octobre cɛ est ce que an ka minanw u jɔyɔrɔ yɛrɛ n'a sɔrɔ Mali fan bɛɛ kɛra kɛlɛkɛminan ye bi hélico bɛ ka na drone bɛ ka na a bɛ ɲɛna ka kɛ an bolo baara ye sisan Bubu ko ko révélation dɔw b'a bolo ko ka sabu kɛ ko minan kura dɔw nana sisan k'olu ka bon hakili ma dɛ Maliens an bɛ min ɲini aw fɛ a ye j'aime digi a ka partager a ka cœur bila commentaire la ka émission ka se ka protéger sani n ka kuma di Bubu ma n bɛ foli fanba di an ka partenaires ma n'o ye radio so mun sɔnna émission ma daminɛ u b'u ka baara bɛɛ lajɛlen bila ka programme bɛɛ bɔ yen ka se ka émission ka a diviser u ka radio la a fɔlɔfɔlɔ ye radio islamique ye ni ale bɛ Kolokani Daɲɛ FM ale bɛ Nara Cikan FM ale bɛ Kolonjɛba Miracle FM a bɛ Buguni radio Gɛnɛ kan ale bɛ Fana Filadugu FM ale bɛ Kasaro n'o bɛ Kita fɛ radio Wasulu ale bɛ Yanfolila fo ka se radio Wateni FM ma ale bɛ Ɲɛna n'o bɛ Sikaso fɛ Mali la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali kɔnɔ Web TV ka sigi k'i bɛ ka émission kɛ radio ka sɔgɔ i la k'i ka émission ta k'a nafa kama ko fasodenw ka a lasɔrɔ nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye ka kɛ Mali kɔnɔ an bɛ Ala fo ka Ala barikada ka an kanubaw bɛɛ lajɛlen fo ni an bɔra yen an tɛ se ka don émission kɔnɔ fo an k'an ka sponsor officiel fo mun ka wulikajɔ kɛlen don sababu ye pour que émission a bɛ se ka to senna a fɔlɔfɔlɔ ye Bama Dramera ye n'ale ye produit Gadan PDG ba ye fo ka se boisson énergétique Iberma ani ka se mouchoir douceur mɔgɔw ma ani agent de voyage Al Omara fo ka se olu ma an bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma ani Sek Serif Sek Tiami Aidara kabako furatigi an bɛ foli lase a fana ma ni n b'a to an bɛ kuma di an ka invité ma n'o ye Bumabel Jawara ye a bɛ révélation baw mun kɛ bi a y'a partager su in na émission mana ban 20h 21h a bɛɛ bɛ da ka sunɔgɔ ka sabu kɛ hakili la tigɛlen bɛ sunɔgɔ Bubu i ni ɲantuma Gandi n ka foli b'i ye k'i fo dante foli min na ka studio kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ fo ka technicien fo Chaque Serif Tiami Aidara a ko k'a ye san 20 k'a tun bɛ ka fura min ɲini k'a y'a sɔrɔ a y'a sɔrɔ k'o ye kurusi jalalagosi bana o fura Gandi a mɛnna ɲinini na oui ale yɛrɛ san 20 de kɛ a bɛ ka gindo ɲɛɲini gindo ɲɛ sɔrɔ la fura min don n'i y'a ta 2 semaines kɔnɔ i t'a ta tugun wa a b'i to i tɔgɔ la fo ka taa Ala ka waati se s'i ma o ye furakɛli total yɛrɛ ka furakɛli ka ban 2 semaines alhamdulillah o ye Ala tanu ye a y'o bonya da an tulo kan alhamdulillah o ye Ala tanu ye donc an k'o fɔ émission nafa yɛrɛ bonya kama d'accord Bubu Gani an bɛ diaspora malienne fo foli kan ka d'u ma kɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'u fo savanɛ électronique an b'u fo en grand Gani frère min yɛrɛ bɛ costume di an sɔn n'o o ye o kumana i b'o tɔgɔ dɔn ayi e b'o tɔgɔ dɔn ayi d'accord ni ne y'o tɔgɔ fɔ ne bɛ taa guloki minɛ fana nana diya dɛ hein fana nana diya yan dɛ d'accord mun o tɔgɔ si ye o ye secret ye d'accord tɛmɛni kuma ye Bubu sani an ka kuma di ma an bɛ foli fanba di an kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan foli kɛrɛnkɛrɛnyalen an b'a di an ka conseiller ma an grand frère de valeur Koro Ibusi an tɛ segin ka Ibusi k'a tanu ale de y'a dɔn k'a fɔ vraiment Mali la n dɔgɔninw bɛ sira min kan n ka n dɔgɔninw dɛmɛ pour que sira in a bɛ se ka ɲɛ u bolo n'a ye sira min kan n'a ka ɲi a bɛ dɛmɛ ni sira min man ɲi a bɛ conseil d'i ma k'i ka bɔ nin sira in kan o ye Koro Ibusi ye foli fanba an b'a di Ibusi ma k'a ka foli bɛ kuma in kɔnɔ a bonya bɛ kuma in na
anya min me bubu semaine kono anya ye ka fo kanga juju ku ye minali damna de bubu minali damna le ko tege kera zinali dowla me wote kurita ko e flore jamana nafulo ka kelle murubaye ka dun sana anga se kurita keroma ko zinali do to yera alla ko tege kera olula ko olu menana ko halbi ko minali ka be sena do ye moto taxi ninta olu jamana blaka ba bubu ka yeta jumɛn de ye bi nin ko in na mali minɛli ko in na surtout fo ka se général kunturu ma jamana kɔnɔ gandi kan ɲininkali ka bon kosɛbɛ transition yɛrɛ sigira nin de kama tanja boutique an b'a fɔ fɔlɔ yani ka don kuma la ale de bɛ costume di yan ale de bɛ n pari costume na gandi bandaw banna nin de ma bandaw bɛ sigi waati min na rapport banna ka taa d'a ma depuis que officier baw tɔgɔ fɔra ale ko nin bɛ se ka wolo ko wɛrɛ la n tɛ se ka nin kɛ gandi tile tɛ pan dugu kɔnɔ k'a ka dɔgɔ ayi faso wari n'i y'a ta bonya ni dɔgɔya t'a la i b'a labɔ siga t'o la wagati min na u ye banda wele u ye kalikan de kɛ banda y'u kali fɛn saba de la a y'i kali kuranɛ la k'i kali bibulu la k'i kali o kuma na fɛn min ye ngɔndɔrɔ ni sanɛ na bandaw kelen kelen a saba bɛɛ la ni denw t'aw janfa o de y'a to a minɛla ala yɛrɛ ma sɔn ala ka résister mɔgɔ ɲinana kɔ mɔgɔw ka ko ɲini k'a faamu gandi ko kɛra kun min kama ko bɛ kɛ a bɛ laban o de ma o tiɲɛ bandaw don min na bandaw bɛ minɛ o dugusɛjɛ de Asimu kun kan ka minɛ ka minɛ cogo di tile kelen de b'u kun ni ɲɔgɔn cɛ ka Asimu minɛ k'a mun kɛ bandaw ye bɔli min kɛ Faransi u y'a lajɔ don min na k'a minɛ n'a kuma minɛ o don o dugusɛjɛ ko dɔ tun bɛ kɛ mali kɔnɔ tellement que Macron y'a kunkolo ɲagami k'a k'a sago ye Allahu akbar o de y'a to Macron ko bandaw kalo 3 ka wusa ni IBK ka san 7 ye nka a y'a nɛni de an mago bɛ fɛn fɛn n'a cɛkɔrɔba bila k'a bɛɛ signé lecture t'a la foyi foyi yan de don a signé yan de don tigɛ n'o kala yan de don tigɛ n'o kala ni maliyɛnw mun farati san 70 la fanga la a bɛ kɛ tiɲɛni ye dɛ bubu b'o f'i ɲɛna dɛ kana o yɔrɔnin fɔ dɛ fanga ka ɲi wagati dɔ de la i bɛ décision ta mais si dɔw bɛ yen olu bɛ bilasirali de kɛ san 70 ninnu b'o la ça veut ni ça tɛmɛ hinɛ bɛ don i la quoi ko n'i b'a kɛ o b'a sɔrɔ sagesse nana i la e b'a da k'a lajɛ bon décision dɔw bɛ yen n'i ko i b'a kɔ lajɛ i bɛ siran 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 n'i ko k'i b'a kɔ lajɛ i bɛ siran o de y'a to mɔgɔ dɔ bɛ se ka t'i kɛrɛfɛ a b'i bilasira mais n'a sɔrɔ décision gɛlɛn tali ma i b'i dogo k'o kɛ u ye hakilina min yira u ni Faransi cɛ la bandaw siranna parce que a ka gɛlɛn i k'a fɔ k'i bɛ tigɛ bɔ Faransi bolo a ko ale tɛ se mais ŋaniya ɲumantigi bɛ se nin dossier ninnu nana k'a da gandi généraux 3 tɛgɛ kɛr'o la fɔlɔ ani colonel 1 ko ɲɛbila nin ye ɲɛbila ye gandi miliyari 1000 a n'a kunkanyanfɛn Mali armée kun kɛra i bɛ ala kali ko o kumana kulonkɛyɔrɔ u ye sɔrɔsikɛ bila a bɛ Paris samara b'a sen na galon b'a la mais minɛn t'a bolo foyi tɛ yen foyi tɛ yen Allahu akbar gani o de y'a to u ye wari in bɛɛ don équipement na mais u ma don armement na équipement ni armement tɛ kelen olu tɛ kelen ye i bɛ se ka maa dɔ équipé mobili la dalifini na kusaju est ce que b'a kalama dayɔrɔ la matilaw mais i bɛ taa sɔrɔ marifa t'a bolo foyi t'a bolo n'i y'a ye foyi t'a bolo a parilen don fini ɲɛnama b'a la tantiw kɔni b'a kunna finiw b'a la gandi civil de tun bɛ yen ministère de la défense nafa bɔ a opérateur bɛɛ tun ye civil a marché kun kɛra marché de 10 bɔrɔ sɔrɔsikɛ ka saya kun tɛ lajɛ dɛ gandi i ye nin de y'a la dossier bɛ kana lew dossier wɛrɛ nin kɔfɛ non ko n bɛ kana la a ka jugu ka sogo bɛ fuya datugunna o opérateur économique dɔw bɛ yen a kɛlen entreprise 10 ale de ta y'a bɛɛ ye a bɛ contractuel dilan a yɛrɛ la ka tila ka offre k'a yɛrɛ ale de ta ye entreprise 10 in bɛɛ ye entreprise 10 a bɛ mɔgɔ kelen tɔgɔ la donc marché mana na k'i n'a fɔ entreprise 10 bɔra a nɔfɛ mais a bɛɛ ye mɔgɔ kelen de u b'a ta k'a d'a kelen ma non bubu kana des coups de milliards kana ɲɛfɔ ka ɲɛ sinon dɔw bɛ boli gani min fana b'o kɔfɛ ni t'o fana dɔn o ye mun ye an ka bejiw marché mobili beji est ce que b'a dɔn ni beji 100 marché dira ni 50 livré la a tɔ 50 min bɛ to n'an ka kanw attaquera ni beji min jenina o beji min jenina dɛ o bɛ tila ka compter k'o ta i n'a fɔ o livré la ka sɔrɔ o bɛ kɔfɛ ka na
ka nafolo kɛ lemuruba yɛrɛ ka dun cogo bɛɛ la hakili ma donc quand attaquer officier dɔw kun bɛ content parce que o kɔrɔ ni BJ 3 jenina u b'a fɔ ko BJ 6 jenina u ye 3 min fara kan u b'o ta min ma livrer fɔlɔ u b'a kɛ i n'a fɔ o livrer la Gandhi ne ma armée muɲu ka Mali armée bɔ Jabubu ni ye kabako ye dɛ ma Gandhi Mali armée sɛgɛnna Gandhi Mali sɔrɔsiw sɛgɛnna Gandhi ninnu kun bɛ mission kɛ kalo 3 u ka wari bɛ fama dɔw bolo u kɛlen ka k'u sago ye denmisɛnninw bɛ bɔ mission na ka na 3 mois m'u bolo ka wari kan waati kelen dɔw ni bɛ ka Gandhi dɔw tɛmɛna Union européenne ye formation kɛ Kulukoro est ce que b'a kalama bataille ni bataille waraba tɛ sigi don u tilala wari min kan ka d'u ma 10 000 n'u kan ka taa semaine kɛ n'a ye est ce que b'a kalama o wari o dunnen dɔ dɔ bolo u bɛ ka ɲini u dɔw kan ka hali u bɛ min kɛ passer ka taa so a t'u bolo i bɛ kɛra tan waati n'a tɛ se ka lakale no jamana binna de ka kolongolo c'est que ala ka asimi colonel duru ninnu ala k'u sara wallahi ala k'a dan u y'an bɔ degun mun na ka na u y'an bɔ dogo min na ka na Gandhi prime kɔni sen t'o la Gandhi ne y'a fina il y avait plus de centaines de sous-officiers fictifs ne y'a fina bere rouge minnu ka saya kuma fɔra 100 fila u ka wari b'a la ka taa 100 fila u ka wari b'a la ka taa jamana kɛsi la jamana kɔnɔ su kɔni tɛ su minnu bɛ se ka su dɔw bɛ se ka 100 fila kɛ u salen don u ma tire ka bɔ virement bɛ kɛ cogo min na wari bɛ tunun ci Gandhi n'i ye carburant fana ta k'a lajɛ o fana ka jugu n'o ye dossier nana k'a da discussion tun bɛ nin de la o de y'a to ne ko maliyɛnw ma u ka to wallahi i bɛ fɛn bɛɛ fɔ ka sɔrɔ kɛ jogo la fo surafɛn ani siran olu ta la wallahi o tɛ so o tɛ kaso kɛ la alhamdulillah i bɛ fɛn bɛɛ fɔ kaso kɛ ma ko fo ni cɛ in ni ne a delila ka jɛn nin kan kabini a donna magistrature la fo bi i bɛ se ka bɛɛ lagosi fo kaso kɛ parce que ça veut dire que c'est un jeune magistrat a mago b'a ka siniɲɛsigi n'a tɔgɔ n'a kɔ la alhamdulillah a mago i bɛ se ka ne tigɛ tɔni k'a da kɔ de mais i tɛ se k'a bɔ o de y'a to maloya bolo a dɔw bɛna bɔ n tɛ n pan ka bila justice ɲɛ mais n'a dɔw dun t'o fɔ o de y'a to dɔw fana b'a yɛrɛ faga dɔw kana boli yɛrɛ faga ko min b'a yɛrɛ faga donc a bil'i kunna n'a kɛra a maloya ka jugu n'a fɔra ko mun yɛrɛ kan ka sigi et puis i ma min dɔn han général kelen b'a la ale yɛrɛ participera loi d'orientation in a yɛrɛ sɛbɛnni na la rédaction même ale yɛrɛ participera o la ko ka nin miliyari hakɛ ale yɛrɛ sigira ka miiri armée ɲa cogo jumɛn armée kan ka se sɔrɔ cogo jumɛn armée mago bɛ mun ni mun na olu yɛrɛ sigira k'a sɛbɛn général kelen b'a la ale sen b'o la n tɛna a tɔgɔ fɔ ale yɛrɛ n'o bubu ninnu ɲɛfɔ ka gɛlɛn dɛ n ko i tɛ se ka bon i mana ninnu ye ninnu ni musow bɛ kɛ jelisɔnw na est ce que i b'a kalama u denw bɛ kɛ kalanbaw la Gandhi i bɛ taa sɔrɔ ninnu de denw bɛ kɛ wa u tɛ sɔn a baara u denw ka kɛ tenitigiw ye ayi parce que u bɛ ka armée ci de u bɛ ka armée yɛrɛ sɛgɛn u bɛ ka armée ci u y'a ci cogo min na u tɛ sɔn a baara parce que u kun ye armée kɛ non u bɛ ka armée ci de wallahi Gandhi n'a kun tɛ se k'a lakali non bubu tiɲɛ yɛrɛ la éléments bɛ forme na perdien b'a la ka dun prime kɔni ko tɛ Gandhi u bɛ liste kɛ kuma dɔw la ni cɛ 100 kan ka taa yɔrɔ min na u bɛ cɛ 50 bila ka taa ka cɛ 100 papier bɔ cɛ 100 de taa cɛ 50 commandantɔ i mago bɛ cɛ 100 la cɛ 50 de bɛ d'i ma o b'i bolo est ce que b'a kalama cɛ 100 wari bɔra k'o dun bubu bɛ mɔgɔ ninnu ka tic-tac ninnu dɔn dɛ ba kana ne bɛ ninnu de kɔntigɛ ci et puis i tɛ min dɔn a la fana han dɔw fana tun bɛ yen olu tun bɛ taa ni besiw ye an ka besi kura u b'a moteur bɔ k'a falen mobili minnu bɛ bɔ Gawo ka taa Kidali besi minnu bɛ bɔ Gawo ka taa Kidali transport en commun ninnu u bɛ est ce que b'a kalama olu bɛ 5 millions dɔ ka moteur kura kan k'a falen an ka moteur kura la u bɛ nin bɛɛ kɛ tuma dɔ la kan tun bɛ attaquer est ce que b'a kalama i bɛna mobili wuli besi kura i bɛna wuli ka sɔrɔ a moteur falen n'o pompe man ɲi non tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ ninnu ka wari bɔ tɔgɔ i b'a dɔn an ka chariw jɔlen a Dynamo char Dynamo de ɲɔgɔn tɛ yen est ce que b'a kalama ale de ɲɔgɔn tɛ yen groupe min bɛ ji sama char Dynamo bɛ courant b'ale la ni Dynamo bɛɛ ye an ka char dɔw Dynamo tora ka taa don faama dɔw ka foro la u ka groupe ji samana la subhanallah waati min na jama sari ne y'o de fɔ mɔgɔw tɛ ka fɛn dɔw faamu bubu sari ne ko terroriste wallahi terroriste ka fisa ni ninnu dɔw ye bilahi ko nin ye terroriste fɔlɔ ye parce que terroriste dɔnnen don fɛn min e nana n'o ka nafolo min bɔ ko ka terrorisme kɛlɛ ninnu ka tila k'o nafolo dun tuguni olu ka jugu ni terrorisme ye punition kɔfɛ ni min farati la o b'i taara conseil de discipline na u ye mɔgɔw babaga n'u ka fangaw ye ayi la o de y'a to
ala bɛ coup d'état 100 kɛ ninnu don o don coup d'état an tɛ se k'o bali mais ala t'a kelen réussi wallahi parce que faso kanu bɛ dugu la ninnu nana mɔgɔw bɔ dibi mun na ka na wa hali bi a tɔ bɛ kɔfɛ dɛ parce que élément gɛlɛya dɔ bɛ élément kan an b'a bɛɛ fɔ Asimi ye Bouba Siko le an b'a bɛɛ fɔ Asimi ye il a fɛn fɛn bɛ k'a bɛɛ fɔ et puis ne bɛ min fɔ nin émission na mais une semaine une semaine n b'o di prime de logement u mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ n bɛ ka kuma min fɔ prime de logement min ɲagaminen don u k'a labɔ prime de logement u k'a labɔ n'o tɛ an bɛ taa pôle économique la an bɛ taa ɲɛfɔ yen ayi ka taa pôle économique la fɔ émission la n'i y'a fɔ émission la a banna o bon prime de logement min kan ka di u ka bɔ n'a prime de logement ye kɔɔri mun don a kɔɔri yɛrɛ b'a dɔn denmisɛnnin minnu don u b'a dɔn u ka bɔ ni prime de logement ye an n'u bɛɛ bɛ contact la n'u ka bɔ n'a ye joona n'u ma bɔ n'a ye joona n bɛ taa fɔ pôle la ou bien n bɛ taa fɔ chef d'état-major ɲɛna baara kɛra cogo min na nafolo min bɛ ka dun nafolo min denmisɛnninw ka prime de logement c'est vrai que sɔrɔsigi ka moral sɔrɔsigi ka prime an tɛ kulonkɛ la tugun marifa tɛ muru tɛ sɔrɔsigi n'i y'a an bɛ combat n'i y'a sɔrɔsigi bɛ combat kala i b'o dɔn muru bɛ ban marifa bɛ tiɲɛ combat corps à corps Gandhi est-ce que b'a kɛ bien taekwondo bon frère ceinture noire Mali sɔrɔsiw bɛ fɛn dɔ kalan e t'o dɔn agrobasi o jumɛn o bɛ kɛ Algérie de agrobasi awɔ ayi n t'o dɔn Gandhi sen tigɛ i bɛ don mɔgɔ la ka don hadamaden n'a jɔlen e se b'a kalama k'a fan bɛɛ kari ɲɔgɔn fɛ agrobasi cɛ bubu cɛ ni jɔlen tɛ o tɛ se ale la sen ni bolo i bɛ fɛn kan ka i b'a minɛ est-ce que i b'a kalama dɔrɔn i kale i tɛgɛlankolon mana kɛ marifa bali tɛ muru tɛ foyi tɛ agrobasi de bɛ na i bɛ kule ka da ennemi kan agrobasi i bɛna to i b'i bara la u b'o dɔn u ka cogo de ma e mun ya an ka armée b'o dɔn agrobasi e ma sɔrɔsi bɛɛ ye tagajugu ka jan b'i kin fo k'i faga walayi ala cɛ Gandhi kɔrɔ ni ne siya fɔlɔ ye k'a ye ko agrobasi bɛ ale tɛ kalan ale bɛ armée Mali armée dɔrɔn de b'a kalan mɔgɔ si t'a kalan cogo dɔn agrobasi sen tɛ t'ale la o ale sentiri yɛrɛ ka jagɛlɛya de cɛ yɛrɛ la an ka cɛ nɔ bubu i bɛ armée c'est à dire i bɛ wo misɛnnin ni wo ba ninnu i bɛ nin bɛɛ dɔn ça fait ne ka min ɲɛfɔ wari dunna ninnu ɲɛna wa minnu bɛ wari laban dun na walahi n bɛ semaine kelen de d'u ma ka bɔ ni mɔgɔ ka wari n tɛ n bɛ taa fɔ c'est donc yanni an ka muru ni marifa ni avion san an ka mɔgɔw ka hakɛ d'u ma mais Asimi nana o la 5 colonel Asimi nana o de la 5 colonel nana nin de kama sa o nana o de la Afrique bɛɛ k'u tanu parce que u ka bulu kunna u ka bulu kunna an t'an sigi a baara ka sɔrɔsigi ka avantage duntɔ ye tugun o banna médaille minnu kan ka di olu ka di prime minnu kan ka di olu ka di encouragement fɛn fɛn ka kɛ terrain sanfɛ o bɛɛ ka kɛ an ka taa fɛ mɔgɔ tɛ kɛlɛ in bangebaga dɔn koyi an ma kan kɛlɛ in mɔgɔ wɛrɛ si tɛna kɛ ni sɔrɔsi tɛ ayi i bɛ maga ka avantage la mun na sɔrɔsi ka o fɛn de y'a tali kɛ an y'a daminɛ officier baw la fɔlɔ général min na dossier min kunkɔrɔ bubu o tɛ dossier denni ye Gandhi n ko et puis i b'a kalama ko opérateur économique fɛn fɛn lielen don a la si dɔw commencera ka taa baara tun bɛ sen na koyi c'est-à-dire que pôle économique bɛ baaraba de la e t'a dɔn i b'a dɔn ye min kɛ Mali la n'i ye surafɛn dunna minɛ a bɛ mɔgɔ min balo bɛ dimi kɔrɔ a muso bɛ dimi kɔrɔ a den bɛ digi kɔrɔ a ka jelimuso bɛ dimi kɔrɔ a ka mabɔkɛ bɛ dimi kɔrɔ est-ce que i b'a kalama a bɛ mɔgɔ min bolola sɔrɔ o bɛɛ bɛ dimi kɔrɔ wallahi dɔw de y'a kɛ o ma kɛ ten u b'i wele ka na k'e min dun a filɛ fɔlɔ ka dossier yir'i la ka dossier fili la i bɛ taa ta mun denni an ye min sɔrɔ o la ka taa ni 20 milliards ye non bubu i b'a dɔn parce que n'i m'a kɛ tan ne tun b'a fɔ ka lebuli de kɛ quoi o de ayi lebulu bɛ i ma parce que n'o ma kɛ o t'a dabila dɛ o tɛ siran ala ɲɛ wallahi tu n'as pas du tout compris oui lebulu ma bɔ a la dɛ c'est pour que furaw kana dilan parce que i ɲɛ bɛ hali politicien caman jɔ a ka tɛ ils sont d'accord avec les Assimi et consorts là oui mais le fait que u bɛna minɛ ou bien u kɔmɔgɔw bɛna minɛ ou bien jigilamɔgɔw bɛna minɛ caman bannen don Assimi ninnu na dɔwɛrɛ tɛ koyi a bɛ n ka patron kan ou bien a ye n jigilamɔgɔ mbalo jiri bɛ ka tigɛ mbalo jiri b'a tigɛ cɛ mɔgɔ tɛ sɔn a ma dɛ bon n'a fɔra dɔw ma don baara la u bɛ bɔ sɔgɔmada fɛ ka taa commerçant ka bureau la sɔgɔma Gandhi fo wula fɛ n'u ta so ma daga sigi bɛ e ma daga sigi e ye baara de kɛ ma foyi kɛ voilà bon caman de bɛ yen wari bɛ dɔw ma bon i b'olu sigi bɛ ko non n'i ko kuma dɔrɔn maliyɛn hasidi de sa mɔgɔ bɛ ka balo faso wari la ko mɔgɔ ye hasidi wallahi faso nafolo a tɛ ka balo sɛnɛ la a tɛ ka balo foyi la fo janfa wari ko mɔgɔ ye hasidi an ma sigi ko lajɛ ayi bon i bɛ ninnu kɔmɔgɔ fɛn fɛn yen nka b'u jɔ wa jamana in nin fanga in bɛ tiɲɛ an b'an sigi a la bilahi ala de bɛ fanga in kɔkɔrɔ wallahi ala de bɛ fanga in kɔkɔrɔ non siga t'o la siga t'o la a ko ala ko alakira ma sallallahu alaihi wasallam kisi ni nɛma b'a hakili to ne ka du la a ko ne ka du ye e ka du ye jɔn ye fantan dɛsɛbagatɔ maa min bɛ yen n'a kɛɲɛ t'a bolo Gandhi fɛn kelen min bɛ taa lariso wolo na o y'o ɲɛji ye wa Mali kun b'o de la don o don maliyɛn kun y'o ɲɛ to ala ma wallahi
dungo du malien ni kono gani fɛn fila bɛ n'o b'i la kana taa muri fɛ kana taa foyi fɛ i sigi i k'i yɛrɛ jalaki dɔrɔn o jumɛn o ye sɔnja ani kamanagan n'i ka sɔnja tɛ ban ani kamanagan do kuma bɛɛ a bil'i kunna k'i bɛ ka dɔ tɔɲɔ i ma bɔ a kalama awɔ an b'o f'i ɲɛna dɛ non ala k'an kisi o ma ayi ala k'i i bɛ jogo jugu de dabila ayi n'a fɔ ala k'an kisi o ma kelen don wala jogo jugu min filɛ ala k'an kisi o ma quoi même ɲɛ fini o de kun ye Mali la i ɲɛ b'a la ala kun ye fɛn fila de di maliyɛnw ma kamanagan ani sɔnja don o don an kamanagan don o don an sɔnja don dɔ wɛrɛ tɛ walayi fanga kun bɛ mɔgɔ tɔɲɔ de la ka église sociale kɛ bɛɛ la n ko bɛɛ de kun diminen don bɛɛ kɔrɔ ye non a filanan ye min ye dɔrɔn n'i y'o dugu min na dɔrɔn wajilikɛlaw ma sɔn ka kuma bɛɛ fɔ an ɲɛ sa halisa o ma o b'a mɛn fɔ n'i ye denmisɛnnin saya ye dugu o dugu la a bil'i kunna ko jɛnɛya barika ka bon yen subhanallah kana taa yɔrɔ jan ala ko jɛnɛyakɛla ka so kalifa tɛ ne la subhanallah ala de y'o de fɔ dɛ Gandi n'i ye denmisɛnnin saya ye yɔrɔ o yɔrɔ walahi nana cɛ baru ni restaurant datugu mɔgɔkɔrɔba bɛ kɔnɔna la a ye bila o t'a la dɛ non ala k'an kisi jɛnɛya ma ala k'an kisi o ma bubu ala k'an kisi o ma ni ala k'i kisi ma ala kɔni tulo ayi ala k'an kisi o ma n ko ala kɔni tulo b'i la de b'a dɔn i bɛ bubu Iber min an ka continuer ni tun ye lutte contre la corruption arrestation mun kɛra mun bɛ senna bubu y'i da don olu la ka se ka ɲɛfɔli kɛ fasoden bɛɛ lajɛlen bubu sani an ka se armée ma bubu sani an ka se minɛn kura mun nana sani an ka se olu ma ani risiw ka baju mun bɛ ka kɛ bubu semaine kɔnɔ mankan durula fan bɛɛ fasodenw ka weleli cayara Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Gandi bubu bɛ min bubu wele ka na an y'a mɛn ko coup d'état bɛ na kɛ ko sen colonel n ka cɛ k'u b'a fɛ k'u faga ko faso bɛ na ci faso bɛ na wele n ka a ye sabali n bɛ bubu wele ka na a b'a da don nin na mun de nana ni nin ye bubu tɛ dɔ fɔ fasodenw ye yala anw na se ka to nin na waati bɛ coup d'état waati bɛ coup d'état u b'a fɛ ka jamana yɛrɛ to dafiri ko fɔ Asimi bɛ sira min kan a ka sira de bila so k'a bɔnɛ a ni la Gandi u ye lisi de ci Asimi ma lisi awɔ ko waati bɛ n'a san don point i b'a fɔ ko bac résultat oui i b'a fɔ i bɛna correction kɛ oui nin ye coefficient 1 nin ye coefficient 2 nin ye coefficient 3 ye n'i banque t'i ka wari créer i bɛ san 3 kɛ n'i banque tɛ bɔ CFA la n'i banque tɛ bɔ CEDEAO la o ye san 2 ye n'i sɔnna opération Barkhane ka renouveler o ye san 1 ye n'i sɔnna Tasakuba ka to a cogoya la olu ye kalo 6 ye nin n'a ɲɔgɔnna n'i sɔnna France ka segin ka na olu bɛ coefficient 1 olu bɛ kalo 6 ye ka jate fo ka taa se san 20 fo ka taa dafa san 5 Asimi kun ka ko de o de y'a kɛ i b'a ye k'a fɔ transition kun ko san 5 fɔlɔ kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ Faransi de ko san 5 Faransi bolo ko opération Barkhane mina kɔnti u nana kuma min na ka na da Asimi ko kɔrɔ Asimi sen ka papier tan ka taa a ka salon kɔnɔ a ka tan ta signé a ka salon kɔnɔ a ka salon kɔnɔ Allahu ta akbar signé a tɛ sɔn ne tiɲɛ fanga kama fo ka diɲɛ wuli tɛ ninnu signé voilà les conditions i bɛ to yen an bɛ kuma CEDEAO fɛ n'i ma sɔn ninnu ma fana n'i ma sɔn ninnu Asimi bannen nin bɛɛ ma kuma min na et puis i b'a ye k'a fɔ kuma bɛɛ ni Asimi y'a arrangé dɔrɔn coup d'état bɛ k'a la a y'o dabila awa Asimi dun ka fara arrangé in dabila dɛ o dabila ka arrangé parce que n bɛ min ɲɛ fina cɛbakɔrɔ yɛrɛ ka bongosi to a cogoya la o de ka fisa parce que an bɛ Mali min na an tɛ cɛɲa kɔ koyi i b'i fari k'i sigi de wa hali dina yɛrɛ Asimi y'a arrangé dɔrɔn hali dina yɛrɛ la k'a ka to yen quoi a ka nin dabila a kana nin arrangé quoi a ka dabila a ka dabila a ka dasi in to yen a ka jigin a ka to yen dina y'o de fɔ merci k'an ka to yen de oui voilà sisan nɔ u y'a k'a fɔ Asimi papier tan oui Yadema denkɛ fort ale taara a nana barɛmu fɔ an ye awɔ kalo 24 Asimi ko pikini tɛ bɔ a la maliyɛnw kumakan don pikini maliyɛn dɔw bɔ la ko san kalo 16 a don ta bɔ ta a y'u ɲininka k'u y'a mɛn jɔn da pikini a tɛ bɔ a la a bɛɛ rimeri ni maliyɛnw sigira min kan baara bɛ ka k'o de kan u ye nin kɛ kuma min na u y'a dɔn sa u dɛsɛra u ye mun kɛ u nana ka na coup d'état fɛɛrɛ de tun b'u bolo ka Asimi ninnu bɛɛ bɔn'u ni Gani depuis le 7 le 8 o kuma sɔrɔ non ça fout là depuis le 27 avril et le 27 mars Gani u ye misigɛnnaw ladon u ye mercenaires ladon olu yɛrɛ kɛ misigɛnnaw ye seli ɲɛkɔrɔla la seli ɲɛkɔrɔla la seli tɔ dɔrɔn kalo 1 ko nana misi feere la u nana misi feere la Gani misi ninnu bɛɛ kun ye misi bilenman ani misi finmanw falenbaw n'i kun ye misi ninnu ye misi ninnu kun ye groupe kelen o kelen i bɛ misi kelen sɔrɔ ɲɛfɛ kɔcɔkɔcɔnin b'o o nungunni na o de kun ye signe ye
o ye signal le mun ko joni tori fɛn dɔ bɛ yen a bɛ kɛ misi de ko la a bɛ mankan ma ko kɔlɔkɔlɔ fulaw b'a tɔgɔ dɔn d'accord ma dɔn i y'o faamuya misi feerela ninnu ni kun ye jateminɛ kɛ fugulan kun b'u kunna verre min b'u ɲɛ la i bɛ verre in kunkolo ni fila wililen caméra de kun b'o la Bamakɔ yan c'est des mercenaires c'est des mercenaires commando mercenaires Allahu akbar Gani i bɛ jateminɛ kɛ sabanan kun ye mun ye i n'u kun tɛ tiɲɛ misi sɔngɔ la i kun bɛ 3 sɔrɔ 20,000 misi 3 misi feerelaw tɛ o Allahu akbar u donna ni misi feere de ye Gani u donna kuma min na maro ni hakili bɛ message dɔ la ko Américain ka service de renseignement y'a yira k'a fɔ ko an k'an farati seli su oui ko fɛn dɔ bɛ sɔn ka kɛ o de kun ye coup d'état in kun kan k'o don de k'a dugu jɛ Asimi ka tagali la misiri la n'Asimi tora misiri la ale misiri wele k'a kun tɛ taa tun han misiri b'a la ayi similayi u ye baara bɛɛ labɛn k'a bila yen de n k'u y'a mɛn ko Asimi selila kuluba dɔrɔn dɔw y'u yɛrɛ dɔw y'u digi dɔw kirinna ka girinna dɔw taara dɔw ko ye sɔmingara ko la ala o de kama ja fasoden dɔw tun bɛ Asimi ni Poutine bɛɛ système kelen i b'u ɲini diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ non kuma dɔ la Asimi bɛ kɔrɔtaji bila ka taa i b'a fɔ Asimi tatɔ filɛ ne k'a sɔrɔ Poutine ka système de ye nin ye ko ala de bɛ yen ala de bɛ yen cɛ ye cavalerie ni blindé de kalan han Asimi ɲini k'a dɔn Gani an ka service de renseignement cɛ min b'a kunna n'o ye Modibo Kone Modibo Kone ale ye est-ce que b'a kalama coup des officiers kɛ Chine Gani a ye opération 7 de kɛ a m'a si perdu Modibo Kone opération Salam 1 a ye jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ o la a y'o diriger opération Salam 2 a ye jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ o la a y'o diriger opération Badenko a ye jɔyɔrɔ sɔrɔ o la a y'o diriger opération Jigitugu a ye jɔyɔrɔ sɔrɔ o la a y'o diriger opération ka bon n'a bɛɛ n'a ye gosili ko la kosɛbɛ o de ye opération Danbe Modibo Kone opération Danbe de terrain colonel Modibo Kone cɛ o mɛ ko ne y'a ye quoi c'est à dire i t'ale ka zoalen don waati si quoi a ye y'a ɲɛ kumulen c'est à dire sɔrɔsiya fɛn de bɛ Modibo Kone yɛrɛ bolo Modibo Kone b'a ɲɛ siri k'a ba ka bazoka waraka k'a tila k'a compter k'a tila k'a monter k'a di ka mun kɛ bazoka mun ye bazoka kelen ka mɛci maintenant tɛrɛ bazoka k'a ɲɛ siri k'a démonter k'a tila k'a monter k'a di ma Modibo Kone service de renseignement c'est l'un des jeunes officiers de la sous-région a ka parcours excellent mais n ka ye ninnu bɛɛ ye a ma kun fɛ o ay mais ale t'a dɔn ale bɛ nin information ninnu sɔrɔ cogo di o jamana bannen don Mali service de renseignement a y'o yɛlɛmara o kɔrɔ t'e kɔnɔ ko service de renseignement kɛra sisan n bɛ taa n den bila ka taa ministre bagaba ka renseignement ta ka den ci fɔlɔfɔlɔ de kun don a tun bɛ renseignement ta ka di denkɛ ma denkɛ tun bɛ taa o den kun ye opérateur économique de papa ye n bila ka na n'i ma nin di yan est ce que b'a kalama n b'a fɔ Allahu akbar musoninw bɛ ka bila cɛw la fantasie ni fɛn ninnu na k'i bɛ ka bɛɛ ɲagami cɛ k'a renseigné don jajaja foyi Allahu akbar san 20 ani dɔɔni ni ala tɛ fɛn bɛɛ minɛ ka nin kun nafolo kun don han i simila don dɔ denmisɛnninw bɔtɔ bɔti la u ye mobili boli arrière la ka bɔ bɔti la fo so garikɔrɔ bɛ boli la nɔfɛ depuis bɔti la a bɛ ka mobili boli arrière a bɛ ka arrière de bɔ n'o tɛ essence k'a bɛ fɛ ka taa so a kɔ kan Mali garikɔrɔ sɔrɔ a bɛ arrière depuis bɔti la fo ka so kɔnɔ gariw bɛ boli la arrière vɛsitigiw walayi u bɛ nin kana sa boli la nafolo k'a bɛ fɛ k'o de kɛ quoi ka taa arrière la so Modibo Kone a lajɛ i t'a si yɔrɔ dɔn i t'a ka so yɔrɔ dɔn i t'a dɔn a bɛ nin yɔrɔ in na a bɛ tɛmɛ dans l'inaperçu i t'a dɔn Gani a ye ninnu ciblé k'u bɛɛ ye o t'a bannen dɛ a misi kelen kelen fɛn kun bɛ a bil'i kunna ko GPS kun donnen don a bɛɛ la misi ni GPS u b'a dɔn ça fait u repérer non donc n bɛna kuma tɔ min f'i ɲɛna sini seli ye bi u ye message ci mɔgɔ caman ma Mali la ko bon ko ni coup d'état n'ala y'a reçu e bɛ taa nin yɔrɔ in na e bɛ taa si nin yɔrɔ in na u kan ka taa bâtiment mun kɔnɔ kelen ka renseignement di dɔ sɔnn'o ma bɛɛ t'a yɔrɔ fɔr'i ye parce que ka yɔrɔ bɛɛ t'a yɔrɔ fɔr'i ye n'a kɛra n'a gosɔrɔ t'o ye ala force de bila i ye ne ɲininka n ye mun f'i ɲɛna n ko foyi tɛ yen walahi i ye ɲininka n m'a f'i ye an bɛ ni système dɔn u ka ko min boloda o de kun ye nin ye o la aw ja bɛ tigɛ wa u ye message cira mɔgɔba caman ma Mali la personnalité politique dɔw ma minnu kun kan ka bɔ ka première déclaration ka déclaration bɛɛ sɛbɛnnen don cɛ caman bɛ boli nin yɛrɛ koyi ka taa min katantigiw bɛ ka boli mɔgɔ yɛrɛ moto taxitigiw ala Gani i ye cɛ o cɛ a bɛ ka taa nin kɔfɛ a bɛ moto taxi nin kɔfɛ gansinɛ b'a la minɛ awɔ kana siga dɛ n'i ye gazinɛtigi kɔni ye gazinɛtigi fɛn fɛn ka taa an kɔfɛ a minɛ ka taa n'a ye police so la min ka surun i la a bɛ ka taa yɔrɔ in mɛ hakili t'o la mɛ hakili t'o la ni n'a bɛnna dɔrɔn a kɔndi cɛ si tɛ bɔ yan tugun u ye colonne couvre de kɛ passeport bɛɛ minɛ la
c'est pour ça ne y'a fina Assimi Nounou Assimi Maliki Diaw est-ce que Bar Kalama et Modibo Kone oui Sadio Kamara oui et Ismaël Wage Major Wage Katabla Doina ani Assimi Re oui o te duru badawale o mo duru Nounou kali ñogo yene wa Nounou me fa kelen ba kelen fo ite Nounou ñogo ci o da ke ne mana sente mo do bolen kubina kuma fo ina fo malon mi ka siga malon frama ma siga Nounou nga barka kelen mbulo e ben drondi officiel te ka teme to ay nous fera do nous fera do la fanga te doro foye Nounou ma ka ko foye ke kuma ñogo consulter o da ke bana ma se ku fara oui ben mo duru ni ñogo ci ben bu ñogo ci fo ite Nounou ñogo ci ni bete ben woni ñamara ba dongo do bu yere mako sa voilà donc kafie barakela tandi c'est ça ou me fait ka akola green na baisser ba son mara de ma ngu be fula on se la kulubay ka mo be kurun ka fara ñogon ka 7 militaires yo arrêté 7 dablé vous solo ma jamana be niveau me ga gani et puis e ba kalama ko ala de u bois muna est-ce qu'il va kalama lu na malien jo mara malien pe ba ka non ko me ubena kurita ubena dire de mara ubena jone mara ni kama ko ede che mi ba ko nunu te juya dali jamana mi bala ka wuli be ka nyebo jamana mfe inte france ka bara awa o le ba ko fe asimu nunu akala ni 5 colonel akunu mina da ayu éliminer o de ake mali ka tla ka seguir na yere 10 france mali bora G5 Sahel la ka tla ka foto G5 sur fait bien ka be ka minenta o kata ya ni semaine do nja na fa ve ya ko ki kala prisonnier ay bubu ka tanu ye donnon sa na ma nya ko afori ya ni ko ko la beni est-ce que ba kalama mais ko minon beta téléphone quand tu sais que comment nos mercenaires mun ko donner plein on nous na appui ni mo wara wi mais fait de gouvernement comment fait mi ngante kuma ka oui ou duna tandi muru ko na ala ni muru ko ka vigilance mais depuis tonto ayuye ou si la somi ngono amba bedon bara ko ngato to amba bedon nous ne pouvons pas est-ce que ba kalama ko coordonner nous a coordonner ce ba kalama ko élément ne ko yenu on ima armée contre la guerre parce que l'armée est unie est-ce que ba kalama sura sou be ñongo sura sou benendo donc jigi tumé 5 Sahel sura sou ou tu kumbe est-ce que ba kalama mercenaire de ka Allahu akbar donc kafina ninko bana pe gani way ba blu kuna a tanga tamama ba bulu fivate jo ay coup d'état kemer sa ke kofe mais an jigi aladi wallahi anjigi ala ya anjigi ala avec choix anta don avec kliwa anta don mais ame fait fo nuit wallahi ube srami nga ko tafe ube srami nga ko tafe nous faut tout soro bubu siro nin kera jigila misaide jigila misami o ko tingara ala tanni mais jamana be yoro mi bi mo wafu kibe kurita ne kurita ke bubu bena jone mara jine mo ko ngente malla tuni ko ibe sika na mo mi mara tuni voilà entre les français ka ban déjà ka français genga français ka fem be genga ban voilà mais na for wal sa français jondo de be ko le ba fe ka kurita ke jamana ko tuni imara kurita ke be jine wore mara mo javi mais on fana fo jamana mara ba yo ngo français ka mo mumbe ka u jatemene mais kani fanga sa niveau do ma hinite bile tuni mais anya kuma be fo ka ban mais bli kuna mo ko ne très vigilant le chef de mission de l'ambassade de France là mine na 5 gendarmes nya fia plateau kaya oui nga na lem tangi be ko do sisa oui caméra FMB en bas be don fe mba kono ukumina munge anana ka premier discours kam ye ka be 8 millions d'euros di asimima ko ata di population des zones d'insécurité ko ata demendo gelabe munu ngala u ko ko ata demendo luma ukumina munge ukumina est-ce que bakala aux zones ni ukumina ta yene mi ka bamako antani bamako fula kuma no so na renfort là na be ni pedo mi na le plein c'est un militaire c'est un gendarme c'est un gendarme militaire do me corvar de deuxième personnalité de ko forga Mali et France ambassade me corvar au deuxième personnalité de do il a fait 6 ans d'expérience dans la gendarmerie au débat là il est chef d'escadron de la gendarmerie française o be malla sisa o de chargé d'affaires sans de pas na do anyeni wallahi gagna me min don français ta do a fonné dia fina Mali renseignement me min don bi français ta do fin kanga kanya pays muru ko ne ya pays un jeune stratège ni ko tout temps mi me ko fa na mso ko fena fie na me abe dani maya do bi ka srank wu yere du bu ka nyon to fo kainta fama ba be fo al discours nga kala ma be do non ni ala ye an deme bubu o ye ala tanu de sinon an kisi mandi de ni ngoni nge ala de be sira an kisi sinon mo mo ni sira inta français non gani
e bɛ ko Mali président tɔgɔ ko Asimi o tɛ Mali président tɔgɔ ko Ala ni wallahi ni ye fantanw la don Ala de bɛ don jigi kɔrɔ siga t'o la c'est pas parce que mɔgɔ kalanenbaw don c'est pas parce que ko kodɔnnabaw don o tɛ o u bɛ ka min ta k'a da o dusukun na o dɔrɔn de don oui an ka wari k'an k'o dilanni to yen k'an ka CFA dilanni to yen k'an ka Choguel gɛn ka bɔ fanga la ko ka Choguel gɛn ka bɔ premier ministre la c'est là condition min posé a ka ca ni condition 20 ye a si tɛ hɛrɛ jamana ma a si tɛ hɛrɛ jamana ma an ka nin bɔ yen an ka mandat bɔ nin kan an kana karisa minɛ an kana nin wari créer an ka nin to tan an ka nin to tan an ka nin to tan ça veut nakun t'a bɛɛ fɔli ye a y'a mɛ émission spéciale de sigi nin kama c'est plus de 21 points de recommandation wa mɛ min ɲɛfina n bɛ 2 semaines de d'i ma dɛ mun na 2 semaines n'u ma embargo wuli o y'an bɔlen CEDEAO la o fana bɛ kɛ nouvelle ba de y'i bolo kana siga 2 semaines maximum 2 semaines maximum 2 semaines Gani ne filila kuma la 3 semaines o y'a jalen baba ye baara bɛɛ ban'o fɔlɔ la a y'a kɛ an dan ye nin ye c'est fini an sera an dan na dɔ kɛra sa voilà mais 2 semaines maximum 3 semaines o y'an bɔlen bɛɛ CEDEAO la baara banna pewu i bɛ lettre bɔlen san ka bila ka taa nin ye tare bubu n'o kɛra kɔni ye an b'a dɔn ni jamana marabagaw min bɛ an kunna bi a ta kɔfɛ an b'a dɔn ninnu bɛ se ka jamana in bɔ kɔlɔn bɛɛ lajɛlen bubu ni an bɔra o yɔrɔ la sani an ka se la montée de l'armée malienne en puissance minɛn kura minnu nana sani an ka don révélation ba ninnu kɔnɔna la an bɛ se yɔrɔ min ma sisan o ye k'a fɔ an y'a ye k'a fɔ ko irisiw ka baziw k'u sigili daminɛna an ka mali kɔrɔfila yɔrɔ dɔw la en même temps an ka délégation ministérielle dɔ fana bɔra yan olu fana taara ka taa irisi jamana kan n'o ye Moscou ye i bɛ se ka mun de fɔ ninnu na sani an ka se la montée de l'armée malienne en puissance Abdou Diop taara en délégation ba taara Moscou u taara sigi u kumara Gani n y'a fina an ni Irisi cɛ tɛna bɛn sɔrɔsiya ko dɔrɔn ma fɛn caman b'a kɔnɔ a bil'i kunna ko seko ni dɔnko b'a la sɔrɔ b'a la kalan b'a la fɛn min ye nafasɔrɔ siraw b'a la fɛn min dugujɔrɔ nafolo ɲinini fɛnɛ o baara belebele fɛnɛ b'a la Gani relation coopération bɛ ka tɛmɛ a dan kan an bɛ ka ɲɔgɔn minɛ sira caman de fɛ Abdou Diop taara o baara de la Gani conteneur 7 de labɛnnen don min kan ka na n y'o baara f'i ɲɛna ale ni an ka avion kun fɔlɔ minnu banna olu nali ko o bɛna cogo jumɛn n'o ye Mikoya Gurevec MiG 29 ale ni MiG 39 ale ni MiG 35 fɛnɛ olu baaraw fɛnɛ labɛnnen don k'o ban olu nali n'u nali condition kuma taara sigi nin n'a ɲɔgɔnna belebelew de kan Gani fɛn min ye Serge Lavrov a bɔra Algérie ani Algérie masakɛ u kumara a n'a ɲɔgɔnna bɛ u kumara u ye kuma bila min kan u y'a ye k'a fɔ nin wagati laban na États-Unis ale ye vote dɔ kɛ a ka Sénat ye sénateur ye vote dɔ kɛ vote min y'a yira k'a fɔ u ye yamaruya di États-Unis gouvernement ma ka OTAN déployer Mali Afrique Sahel kɔnɔna la o t'a bannen ka ko sugu bɛɛ ka Irisi ka avancé la jɔ Afrique kɔnɔ u y'a voté o don Irisi bɛ ka Afrique jamanaw dɛmɛli min kɛ u ka Afrique jamanaw cédule min kɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'a jɔ donc fɛn min ye sénateur ye u ye kitisi mandat di gouvernement ma état américain ma a ka baara bɛɛ kɛ moyen financier matériel a kana Faransi dɛsɛra a kana kana Sahel kɔnɔ Gani nin ye kɛlɛ kura wɛrɛ de bɔlen terrorisme ni fɛn bɛɛ banna o banna pewu ni o ni révélation ba dɛ Gani o banna pewu Gani américains sigira u hakili jagabɔ u y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ bɛ ka kɛlɛ min soutenir o kɛlɛ kelen de bɛ ka farafinw na sama Irisi nɔfɛ parce que olu ka kɛlɛ min ban olu bɛ fɛ ni kɛlɛ kɛra ko farafinw ka boli k'i kunda olu kan africains ka boli k'i kunda olu kan mais africains bɛ ka boli ka t'u jigi kɛ mɔgɔ wɛrɛ de n'o Irisiw ye donc adamaden jigi b'a jigi kan ka tɛmɛ a tɔɔrɔbaga kan donc il est temps que u ka terrorisme in jɔ Mali de kɛra sababu ye ni terrorisme na jɔ dɛ ka terrorisme ko ban pewu u yɛrɛ marifa di mɔgɔ ma u bɛ ka yala k'a bɛɛ ta kɛ o de y'a kɛ u ni terroristes yɛrɛ fɔra ɲɔgɔn kɔ kalo tɛmɛnen na terroristes y'a yira k'a fɔ an ye mɔgɔw déployer terrain sanfɛ n'an ma wari di an bɛ bila aw yɛrɛ la kɔngɔ b'an na kɔngɔ banna minɔgɔ banna foyi tɛ yen bilen Gani ça fait combien de temps maintenant terroristes tɛ ka se ka foyi kɛ f'u bɛ ka se ka jaga de minɛ mɔgɔw la u tɛ ka se ka taa yɔrɔ ni na yɔrɔ sɔrɔ u yɛrɛ la o de y'a kɛ sɔgɔmada in na a midi 35 terroristes yɛrɛ ye MINUSMA ka convoi attaqué Gani e ka suma ngeleni k'a fɔ awa nin t'a bannen dɛ terroristes yɛrɛ de bɛna anw dɛmɛ se ka k'u kɛlɛ n ko n'Ala ye barika don dugu la o y'a terrorisme ka MINUSMA ka convoi attaqué terroristes mɔgɔ 4 de MINUSMA ka convoi attaqué bi a bɔtɔ Tombouctou sira fɛ à 10 km d'un poste de la gendarmerie malienne Bisimila Gandi Ala bɛ fɛn bɛɛ n ko a ye to Ala kɔ a k'aw cɛsiri a ka ɲɔgɔn minɛ mun nana k'olu bɛ a fɛ ka anw lakana awɔ u nana bi est-ce que b'a kalama a ka karanka de b'u bolo ka mobili fo ka mobili woloki ka pan ka fili a kɔ kan fo ka mobili pan ka fili u ye nin kɛ kuma min u y'u digi yɔrɔ ma tɛ se ka Mali gendarme de y'u blessé
malon de bra ministre de mebi ka ministre ne ni kun fore ma we ben fam ne tunte dala orke andu jigit me ministre inde bon ka fina o de ato anya fina ne nunu ma fora auna je sebenala ne o de foka duguin barka duguin dino ta donga ibaro nité malien ité mali barka donga gani nité malien ité saka da mali la wallahi faso de njugu mo te sinina am ko ta kola ayno faso de nu biga diadron ala ka biki te do ni jawar la dron oui biga diadron gani irisu nana kana uka bazi unana kana installer u ya bara damine unana ni minen foro miye o ye S500 min be no e triomphe no be Algérie bolo o te unana F400 poul ye u ya jigi déjà o de bara la bena muna u yo jigi muna unana S400 muno fere kun fina gani unana S400 u ya jigi Mali ni Algérie che ka installer o de bna ke abe fo de mako le régiment de système de défense aérienne russe o régiment be sangolo kala ranye donc u ye base folo installer nuldi gani bara na fa muye muno na ni S400 S400 système de défense aérienne dodi ale na fa folo muye ale be missile type nani de ci jume type folo abe folo mako 9M et 9M96E ale missile mu na wula ki do à 5 mètres déjà il peut faire guidage kala à travers des infrarouges gani na kek mam na be so ki sigino do kale guider il va flipper mi mani fin jengena abeta no fait il y a 3 têtes logiques no de bala no krabe kungule na baka kungule klako sabake o taswa kamis gani na kungule klako sabake kungule kelenge mbebe ta tigi ni awo akele ko kulungala ni nya da sadi awo je o e kaba ko o de abe fone ma est-ce que ba kalama ko 9M80 80 hali dona mele wala bi e kelen pede ngini abe kelen pede ngini ne e de guidage kera ale la gani tibu flana ya jume u ba fo de ma ko 9M80 E2 96 E2 ale re fene missile fene ale ni doy mu ni ñogon che différence mu mu ni ñogon che gani ale ka télé avec 5000 mètres par seconde ça fait 5 km par seconde abo de bouli aka télé ni fin be ka fodro ko ha wa ko nga cha à chaque seconde avec 5 km de bouli Mali gani muna u yale nana le no FM 96 E2 ale ka avantage foro e mu Turquie ni Amérique dans la ñogon 2019 ale missile ni no fait Turquie be otana Turquie de Amérique nga avion no be ko F35 Amérique yo offre Turquie ma Turquie de yito la ka fo ka ta F400 iri shibulu fengele mbeseka missile kelen mbeseka F35 bon ka soro mtie be kono o de ni type ni il sous sona ko de taka na Mali la bi ko installer Amérique ko femi autant na monya ale ba fere autant dugu drone ma a dagalente femi se ka avion bon Turquie to sa donc où est kele ke sans kele sans fla en doni Turquie Amérique on jabi nyina ne ka fo a ba sambia a ba sansene ni me boala be boala Turquie na sa risu de bolo Turquie a sa risu parce que risu de bolo voilà au F35 mon flani il ici Amérique on na no de Niger uma base autant a base nganga na Niger on na ni femi avion type F35 ou de o F35 mon flani na femi anti-aérien système de défense anti-aérien kele me se ko jigi o de S400 au missile de 9M96 E2 ale de ka télé à nouveau de Nyefina donc au corps est déjà américain on a donc la Russie se prépare la Russie se prépare déjà pour attaquer donc la guerre est inéluctable c'est déjà ouvert mais bubu nunu kata to ka kansigi la France te songa fo ka bu olu baba e risira kam mi me kam nge ka risira kam ka u be manga mi ka kuma de Nyefina fo mi ikanga na avion mi yogushi la na non depuis on a F35 il sous ni installé kanim pampep algérien de fo dona kaya tolia instruction klalande la o bara sali risu yo installation damne ka ban déjà mali dugolo ka o de kuma foro dongo une semaine ko na la olu ben la ka jo parce que on a avion F35 F35 fait sera gauchi femi fait o de S400 mbisiri mba gauchi o de NF96 E2 o drone sera F35 gauchi donc o khoro ni wila ire ne bala ka France la doni abe fonne ma ko demsen mulbal kala kena ko ni deme kashila ni busani la wallahi je barabana je ne dugule le gani atoto missile flamie ngwa mango S400 missile suwa nani ne fli oui ye flamie flamie 9M96E flamie
M96 E2 sabanan u b'a fɔ o de ma ko 48 N6 ale ye 250 km par seconde a b'o de gosi Gani ale non ale ka jugu ale de talen do dɔwɛrɛ kama fɛn min ye k'i to an jɔnɔ la fɛn min ye golfe de Guinée a bɛ fɔ cogo di dans les golfe de Guinée la tɔgɔ fanfɛla ni fɛn ninnu parce que an sɔmina k'a fɔ u bɛ sɔn ka don ni mɔgɔ jugu n'u bɛ fɛ ka Mali attaquer u bɛ ka bin Sahel kɔnɔna kan u bɛ sɔn ka na ni Togo de u tɛna ni Niger de tugun donc ale missile fila in an b'o gardelen to ka gendarmerie ka rapport kɔnɔ parce que ale tɛ fili abada ale filɛ nin guidage min b'a la a bɛ fɔ o de ma ko automatique ale b'a yɛrɛ auto guider de mɔgɔ t'ale guider dɛ mɔgɔ si ayi n'i y'ale fili a kan ka taa fɛn min nɔfɛ a t'o yira f'a ka se i sigi kan kɔnɔ dɔrɔn i k'ale fili dɔrɔn a banna merci donc a tant que Mali gendarmerie de fɛnɛ ɲɔgɔn tɛ yen renseignement na n'a fɔra ko la reconnaissance c'est la gendarmerie malienne qui est la meilleure ale de ɲɔgɔn tɛ o la en renseignement ale de ye jɔyɔrɔ caman sɔrɔ mission onusienne na o de y'a kɛ an ka gendarmerie DG kɔrɔ dɔ tun bɛ yen a tun bɛ mission onusienne na ale de décoré la parmi tant de forces africaines a yira diɲɛ bɛɛ la diɲɛ bɛɛ Mali gendarme de ɲɔgɔn tɛ yen reconnaissance la Mali officier gendarme wa officier de ɲɔgɔn tɛ o la ale kun ye gendarmerie DG ne ma bila a kɛra IBK ka taa waati non ale de ɲɔgɔn tɛ o la donc an b'o misiri fila in to yen o de ye 48 N6 ale ni 40 N6 o ye 250 km à l'heure à vitesse janya donc ye 600 km à l'heure par seconde mais ale tɛ fili a kun fɛ dɛ an bɛ gendarmerie ka rapport kɔnɔ ale la fila dɔ in o kɔni ta sira i bɛ se k'o bɛ guider dɔ in o b'a yɛrɛ guider donc misiri 4 types de flics no bubu be bara yi ba dɔn armée ba dɔn bara di bana koyi ayi no bara bana ya da ka sunɔgɔ Gani fɛn wallahi mina min ɲɛfina ni minɛ mun sigilen filɛ nin tɛ kɛlɛ kelen parce que nin waati kelen na Mali ye 82 terroristes de faga en 10 jours an b'an na don la sisan an ka tɛmɛ a bɛ ka yan ka taa fɛ dɔrɔn non mais bubu an ma min faamuya Mali ka ni ɲɔgɔn délégation ba bila ka ministre fara ɲɔgɔn kan fo ministre 4 jate ko bɛɛ o délégation ba former ka taa Irisi jamana ka diɲɛ bɛɛ ko o ye bi o tigi kun fɛn dɔ ani France ni ɲɔgɔn cɛ tuguni mais ne y'o de fɛ e ɲɛna Gandi n ko Mali sanu bɔ ni pétrole bɔ ni gazi bɔ tɛna kɛlɛ bannen kɔnɔ pétrole gazi n k'i ma k'a fɔ nin ye baara de bannen ministre fɛn fɛn taara a bɛɛ n'a ka taa kun de don ko ministre des finances fana bɛ yen ala n b'o tɛ wariko ye sa pétrole n ko an bɛna kɛ de i ye gazi hakɛ min bɔ avion di joona gazi bɛ yen pétrole bɛ yen kelen an t'a don kɛlɛkɛminɛ na gazi bɛ yen pétrole bɛ yen sanu bɛ yen sanu bɛ yen bubu cɛ a laban na an tɛ an ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan an ka taa nin yɔrɔ mais ala Gani baara banna baara de banna le Mali année au défi en 2023 le Mali va créer 2 millions d'emplois ɲɔgɔn fɛ d'emblée wa Irisi wa sote kelen bɛ yen o de fana ka baara ka bon ni fɛn bɛɛ o de bɛ cɛncɛn fɛn na baara bɔgɔ acheti verre parapluie ja nord cɛncɛn ni ɲɔgɔn tɛ o la wa ni cɛncɛn de bɛna ɲini nord la sa a tɛ ye ayi ni nord cɛncɛn bɛ ko ye cɛncɛn bɛ yen ne Kidali ta tɛ boli dɛ cɛncɛn tɛ ka la baara de o sote in de fana o de fana kan ka na ka cɛncɛn ta dɔrɔn ka cɛncɛn la baara Gani n'i bɛ acheti 100 parapluie kɔni tɛ o bɛ kɛ 800 i ka somaji kɛlɛli la i b'a dɔn Segu Tunkara ko la o don fɛn da la komi ka tribunal da la zanamukɛ dɔ nana o y'a sɔrɔ ne ni bɛ baro la an ye baro kɛ ka baro kɛ après ne déplacé la dɔrɔn gɛrɛla na a ko nin de bubu ya ne ko awɔ nin de bubu a ko k'i ka kuma min diyara ale k'i ko an bɛ na 2023 bɛ sira o la k'an bɛ na emploi min créer ko diyara ale kosɛbɛ dɛ i b'a dɔn a min kɛ ne kɔ baro la yen ne tun kan ka taa waati o waati bɛɛ taara ka ne to yen ani zanamukɛ to baro la Gani me kuma kelen fina le Mali a plus de 100 000 km² de phosphate platine mun bɛ kɛ fɛn an bɛ taa platine san Tunisie de ka na n'a ye k'a kan ka so la staff n'a ɲɔgɔnnaw mais i b'a bila i kunna n ye fɛn min f'i ɲɛna de cɛncɛn gansan peut créer plus de 2 millions d'emplois ka cɛncɛn bayɛlɛma ayi non i ye min fɔ la création d'emplois c'est vrai n bɛna min ɲɛ f'i ɲɛna dugukolo sanfɛla tɛ tuguni dugumala et puis u bɛna fɛn dɔ kɛ Irisiw bɛna fɛn dɔ kɛ Mali la o de ka bon n'a bɛɛ ye ça c'est la production et la distribution de l'énergie sisan nɔ courant dili ani courant produili o sote fila bɛna bɔ ɲɔgɔn na k'a daminɛ Bamakɔ ka taa bila Segu ayi o ye compteur ye k'a daminɛ Segu est ce que i b'a kalama fo Kidali ayi tile i bɛ courant fo tile dɔrɔn et puis Canada est prêt ka na an ka tile san Canada bɛ 3 jours kɛ tile t'a bolo k'an ka tile san awɔ tile bɛ feere e bubu tile bɛ feere cogo di tile bɛ feere cogo di non e t'o ɲɛdɔn ka tile feere tile min balo la k'an ka tile feere Canada ma ka tile feere k'a conserver bisimilayi
ngani ngo dugu in bakale no makma dugu jora ko kan ntenda do la bi aïe non bega dugu ro sanfela de fina ah oui bega sanfela 2 millions d'emplois me dugu sanfela de fina non be sanfela c'est min be na be malien torobi parce que on doit faire 12 000 km de route au de nord là il so be na leon mais on me kana leon hal biri su be na leon ah tenengum fo kidal o isra dan kila te fara o bina da est-ce que va kalama abe bara o bina da tilamsi o bina da est-ce que va kalama André Bougon o bina da kabo ZZ kabo Mauritanie kateme ban azawar fe kati era sorofo Alger o fene saba be chenje ni bika ambali ka développer ni e gela be nord la dor de sra de kabo. D'accord, Boubou Nimbato, ambessé en thème lavante d'ouvrier la montée de l'armée malienne en puissance. Itunko, émission d'Amna la Kafo, révélation Baubibolo, révélation non compte d'ouvrier, ko anye keleke minan kurado sur qui va faire qu'il idado olula, ani semaine qu'on a la terrorisme fara kasra fo mo bisegi nyona ma akaranye kasegi dado la semaine qu'on terrorisme fara ani awa révélation Baubibolo minan ko le kasegi dado olula tele la jona. Gani ko ba mara makao. Suro à 10 km de Baramba au tram min doué. Dire pas de Damasa pour ma folo. Parce que Dugumo aurait de la Sama. Au tram min ba doué. Parce que qu'elle est perdue. Oui. Gandhi, fais mieux kata abla, ama fo Dugumo ouleni. Ouleni, oui. Hein? Il veut ouleni. Gandhi. Oh, ouleni mon frère. Ani kata abla oulena la ama marakona la. Gandhi utaru daga yene kayim pemine kakuta. Ne ma fi ngotaro tout la blia. Yafo. Taro foi temblé ou mo be renseignement fait a betina mali armée bi ka bunteli do ka bo akilima en flan ñol fait 100 mais kuma la watim na 100 gagna bi ku no ko dugu do bala ka libéré 100 c'est ça o david ko don folo ou ye minimum do suro c'est anga service de ménage fait mais anga génie militaire mo wi e mais génie équipé le no de ha gani ni salo petit nu na djema ka kungulu na fon do e ba kala mo wi min fait do tra beda ka bebo mini fente kundo na sala renseignement kata bebo kelingeli ningara suro ça a 10 km de Banamba bon on impère comme Francis du Soubetier nimka ba ni na mene sans les forces françaises non il met ça de comment refina ko l'armée malienne est devenue une armée autonome ouais ma khoronya bu français fodé français a plus qu'on a chaque comportement de l'armée a bébé intervention ka sura moté aide là fouille ni ko sans fin kele abiu kuna kanga jugo de ma ni ko duguma kele anga jugo de ma ni ko infanterie anga jugo de ma ni ko blindé anga jugo de ma ni ko cavalerie anga jugo de ma gani ni ko renseignement ni ko te ni ko tactique est-ce que ba kala meta chaw do le soleil allez acrobatie c'est acrobatie raté ne do armée ne ne kala acrobatie ne wala acrobatie ne wala de kala non on y va dire là ni dona attaque civil ku ne oh attaque civil ku donc aujourd'hui Mali armée kalkane do avec Russie totorami abo bayan kuma la sécurité parce que dans 2 semaines on va tourisme qu'on a sans puissance faire na senyoma du et autant de Russie on se mora kala la ba on tabana on la thérapie do jabira abana parce que Russie ou comme 500 Russie ko be bansan ibina sans faire les 2 puissances là au lieu de qu'on on y recommande nous on tient à foke ou te kisi qu'est-ce que tu fous tout là. Parce que l'Amérique est mieux fort de dos. Dans 50 ans, vous avez réservé pour Mali. Dans 50 ans. Dans 50 ans, les réserves fait bédien, ça nous boro bas, ni peut-être boro bas, le Mali est plus riche que Qatar. Vous voulez dire combien de fois le Mali est le 24e pays le plus vaste du monde. Mali veut Joro Mouana, Dougoumga Bundu, Aka Boni français, chien fla. Ah, on va aller encore refaire la bonne français. Voilà. Donc, même Fina, États-Unis, c'est que français, c'est tout. Faut autant rekana. On a flou. On a faut comment on riche, il dépêcher kaniski. Ça on est fin taro de là. O de a que Mali bina ka décision ta ka bo CEDEAO la parce que CEDEAO ba ta autant wele kana ko famille système d'alerte précoce. Avec qui ito là ka donc ka autant black Mali attaquer. Donc ni CEDEAO ba ta autant wele kana. Donc ni autant na c'est ça. O ba ça ça autant c'est na intervention en Mali la parce que Mali be CEDEAO là. Ils sont non. Voilà, bon Assimi Kata là. Donc les signaux forts de Mali encore donc fort ni CEDEAO autant wele Mali be bo CEDEAO là. Aya me bode na mabanta. Ayi ite kuma de do. Non ablane tout en front. Kana kuma. O dato commission d'alerte précoce mo réunion ke. Chef de l'État aussi le no ka jabi kono. C'est la raison pour laquelle à la fin de la watara Francis Odungu atara kuma ka fo nanya ke Mali be boala ni Mali borla c'est fini parce que go Mali di.
parce que fɔlɔ la an ye G5 Sahel sigi pour ka Mali de bi Mali bɔra G5 Sahel la dɔ G5 ko banna a tora abolo ye ayi u y'a fɔ k'a banna ne bolo G5 Sahel sigi ko de ko terroriste terroriste de Mali dɔrɔn na terroriste b'ale Togo mais depuis Mali bɔra la i y'a dɔn sa ko G5 kun sigi ko ye ka Mali déstabiliser ayi siga yɛrɛ t'o la siga yɛrɛ t'o bon ni G5 Sahel tɛ se k'a lajɛ à son article 19 n'i y'a a bila kunna n'i y'a convention ta k'a lajɛ portant la création de G5 Sahel à son article 19 o b'a fɔ ko G5 Sahel la ko dugu saba de bɛ se k'a ci dugu duuru tɛ yan sauf la majorité des pays membres du G5 olu de bɛ se k'a sigi ko k'a ci mais Mali kelen don k'a t'a la mun na a b'a ci an tɛ continuer n'a y'a sɔrɔ a dan ko terroriste kɛlɛli non siga t'o la siga t'o la donc a ko sigi ko ye ka Mali de bin Alassane Dramane Ouattara de fɔ Makɔrɔ ye a ko autant kɔni ko k'a bɛ na Faransi ko ten mais n'a nana Mali bɛ bɔ a la n'a dun nana a nakun ye Mali de an tɛ se ka fɛrɛ Mali ma dɛ u b'o rayon de la Assimi est très déterminé n'a suite kɛra cogo min na Boubou an n'an da an bɛɛ sigilen bɛ n'a suite kɛra cogo min na an b'o fɔ wa 2 semaines de b'u bolo embargo de mana kan fɔ ni fɛnw na ka taa bila 3 semaines na nin an talen pepepepepewu Boubou an n'an da don olu la dɔgɔkun nata kɔnɔna la i ka kumakuncɛ kuma Gani an bɛ foli di k'a fɔ maliyɛnw ma ko la victoire est très très près victoire tɔ man jan tugun maliyɛnw ka ɲɔgɔn minɛ maliyɛnw ka ɲɔgɔn minɛ a tɔ man jan Gani n bɛ bɛɛ le cerveau fo yan camarades les cerveaux de la révolution malienne Maro ni y'a faamuya fɛn min ye CNT mɔgɔw ka ko ye a kumara an fɛ n'o tɛ n tun bɛ bɔ ka min bɔra ka kuma n tun b'a jaabi CNT tɛ vidéoman kɛ yɔrɔ foyi foyi tɛ i bɛ sɔn critique ma parce que c'est une chambre parlementaire c'est a bila kunna c'est le côté politique de la transition Maro ni y'a faamuya ni ko dɔ kɛra n'a m'a faamuya o de bɛ bɔ ka mɔgɔw lafaamuya yan'a ka fɔ a bɛ mɔgɔw jaabi a bɛ mɔgɔw lafaamuya ni min kelen filɛ nin ye an b'a ɲini aw fɛ a ka yafa ma mais an bɛ ka discussion bɛɛ ta ni ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ kuma banna mais aw tɛ bɔ nin ye politicien kɔrɔ ka mɔgɔ ye dɛ nin kɛra dɛ nin bɛ karisa a bɛ fiɲɛ ta yɔrɔ de lajɛ n'i ko k'i bɛ fiɲɛ ta yɔrɔ bɔ CNT mɔgɔw la bi a tɔ b'a dɛn dɛ an k'a dɔn an bɛɛ bɛ fa la an bɛɛ bɛ ba la kuma dɔw bɛ yen an tɛ yan mɔgɔ défend kama an bɛ yan jamana ko de la jamana de b'an cɛ quoi jamana de b'an cɛ an k'a dɔn a fɔ an bɛ ɲɔgɔn dɔgɔya min na o b'a sɔrɔ dɔw ka dugu cira dɔw ka jamana cira an ka ɲɔgɔn minɛ an kana kuma bɛɛ bila juguya minɛn kɔnɔ an ka kuma dɔw bila an ka ɲɔgɔn critiquer bonya kɔnɔ c'est très grave que un parlementaire o ka bɔ k'a fɔ k'a bɛ taa mɔgɔw hakilina diffamer ka kuma yɛlɛma e ka kan kɛ mɔgɔ la sabalila de c'est vrai ala y'a kɛ sababu dɔ dir'i ma o y'i garisɛgɛ de nin don nin tɛ o n'ala y'i da k'i bɛ kɛ min ye i bɛ k'o ye vraiment n bɛ camarade bɛɛ le cerveau fo ale kumara n ti kuma d'a ta kan sinon jaabi tun bɛ n bolo yan inchallah n y'o to yen ala n'ale bonya kama inchallah voilà donc k'i fo k'i waleɲuman dɔn ka n yɛrɛ denkɛnin fo Dante foli mina. D'accord, merci beaucoup Boubou. An bɛ foli lase i yɛrɛ ma fasodenw ko k'i fɔ Boubou. N bɛ wuli ka jɔ min na faso in kɔnɔ bi Ala de b'a dɔn. C'est à dire an y'o de fɔ an bɛ baara min na an bɛ ka kɛ faso in de ye. An ka indépendance a bɛ an yɛrɛ bolo a kun ye jumɛn de ye an bɛ ka baara min kɛ an bɛ ka kɛ an faso de kama a tɛ i n'a fɔ ko mɔgɔ de bɛ yen ko mɔgɔ min jɔlen dɔ ka fɔ a bɛ fɛn dɔ kɛ an y'o fɔ bɛɛ ye ala y'a bɛ waati janbo bi sisan émission tɛ ka se ka kɛ ka sababu kɛ groupe ko ye an m'a fɔ mɔgɔ si ɲɛna an bɛ ka baara kɛ an yɛrɛbakun de ye min ka d'an ye don min na n'an y'a ye k'a fɔ vraiment an bɛ se ka nin fɔ fasodenw ye a bɛ fasodenw nafa an bɛ an da dɔw la an b'a fɛngɛ n'an b'a dɔn an tɛ se k'an da don min fana la an b'o to mais mɔgɔ de tɛ yen k'a fɔ mɔgɔ min bɛ se ka sira dɔ di an ma Gani f'i ka i bɛ nin de fɔ transition ɲɛmɔgɔw ye oui ko u bɛ vidéomani minnu sara ou bien vidéomani minnu b'u sago fɔ o tɛ anw ye voilà u bɛ sira min kan an b'u kɔw de la wa n'an ma min faamu an b'a fɔ n'a b'u kɔnɔ parce que a bɛ k'u kɔnɔ ko u ka mɔgɔ dɔ de b'an kɔkɔrɔ u ka mɔgɔ kelen t'an kɔkɔrɔ fo bɛɛ de ko dɔn ala de b'an kɔkɔrɔ a n'anw lamɛnbagaw bɛɛ de ko dɔn an bɛ ka baara kɛ condition min na an bɛ ka baara k'an yɛrɛ de an b'a dɔn ani jamanadenw an b'a dɔn n'an ye min ye n'a ma ɲa n'an y'a fɔ a y'an lafaamuya an y'a fɔ bɛɛ ye o ka fisa ni ɲɔgɔn jaabi ye voilà o ka fɛn min bɛɛ so ni dɔw wɛrɛ tun tɛ émission bɛ kɛ chaque jour enfin an tun b'a kɛ 17h30 dɔrɔn bi a sera 19h ma kuran ko dɔ tun don donc k'a fɔ bɛɛ ye an ka ɲɔgɔn faamuya an ka